game 2 na ta sa atong maniging matchup. Team John Paul alog ni Arnel kontra sa team ni Gerson. Ono 0 na, 1-0. Servisyo abay-abay. Tuara, gitagaks dool. Out ang team Breeze kontra. 2-0 na, 2-0. O adun natay bakbak anong taw-taw diri sa Riverside Gym diri sa St. Jude, Bulacau. Team Cebu City versus team Mandawi. Ang team lang Reggie. O team Jobert La. Busnak-busnakan sa al. 3-0 na, 3-0. Serve Arnel abay-abay para 4. Lobo, gihatag kontra. Kipi kanial. Gerson kuha pa overhead. Gios ba ni Al? 3-shot combination ni Al. Out ball. 3-0 atong skora, 3-0. Kini para uno. John Paul. Side out. Di madawat sa ahensya itong tiraha. Side out side out. 3-0 kini para 4 servisyo John Paul Moso. John Paul lagi milaras. Grabe ang bundaks kontra. Ay, walis ang nito. Side out, side out. Okay, para ono na servisyo Gerson sa ato ang game 2 sa atong maniging matchup Al to Gerson. John Paul, kamang John Paul. Para Arnel to the rescue. Bagmusan rescue lead. My guy out. Side out, side out. 3-0 lang yapon na to score. Servisyo Al. Al, may pusing. Milaras. Win! 4-0 na. Kini para 5 servisyual. Gerson, sintro. Darra. Naa sa sintro niya ang weakest spot sa team la ni Aljanre. Arnel og ni John Paul Moso. Kini para unos kontra John Paul. Gerson. Al, tuara pukot ang maral. 1-4 na, 1-4. Okay ni servisyo para 4-1 atong score. John Paul kilid kitok kontra gitagak kuha pang Arnel abay-abay tuara ubirid ang tira gihapsan John Paul alam niya pagatira. Oy, what a shot coming from John Paul Moso. Cuatro kini para 5 servisyo Arnel. Inside kaibigan, 5-1 na, 5-1. Okay ni para 6. Para Chinsko tuara. Astag grabe ay wi ato aloy. Naghana nagsa ni mo aloy. Pangumpisalal. Tuara John Paul. Tukpod kaibigan. Awa na. Hawan pas kang manang. 5-2 na to ang game to sa atong maniging matchup to ara Arnel. Awas lang gyapon ng tira. 5-3 na, 5-3. Kini para 4 kontra John Paul. Grabe ang tira kontra pumasi oy. Nayabagod ang tira ni John Paul. Hiwi. Hibat para John Paul. Ilaong tunnel miyagi di madawat tong tiraha sa ahensya. 5 kini para 6. John Paul to serve. John Paul may bagnos. Change court.
6-4 na. 2 point lead sa team la ni John Paul. Al og ni Arnel kini para City. Serve John Paul. Overhead. Inside kayo. Inside job. Inside job. City 4 na. 3 point lead na sa team la ni John Paul. Sa ato ang game to sa atong manigim matchup. O, servisyo John Paul para Otso. Para. Out ball. Puwin. 8-4 na. 4 against 8 in favor of team John Paul. Alog ni Arnel. Tuara lobo kayo. Gilaras ni Arnel. Al, mitimbre. Gilapdusas kontra. Oy. Waksag gang saloy. Nawagtang ang depensa ni Al. 4-8. Kini para 5 servisyo Gerson. John Paul Moso. Gerson. Tok mo sa kauban. Good item. Cinco otso na. 5-8. Kini para 6. Tagak tungod. Kuhang Arnel. John Paul. Mikamang na. Tokmod na kayo, tuwalay tisas kaibigan. 5-8, side out, side out. Oh, serve Aljanre. Para 9. Para 9, para 8, para 12, para 19. 5-8 atong score. Out ball. May olbo na sad ang panaglalis. Inside kayo. 9-4. Servisyo Al, gitagak. Tungod, kuha pa. Pektos ni Arnel, wa kadating. Cinco 9 kini para 6. Kumidi sa servisyo ada. Cinco 9 ya. John Paul. Tukmod. 6-9 na, 6-9. Kini para City. Al to Gerson. Ay, ito na kanto. Kuha pa ni Al dyan rin. Gerson, bidakdak. Agayson na, kuha pa swanan. Sangos panganod. Noy besides kini para G servisyo abay-abay. Abay-abay. Noy besides sa atong skora kini para City. John Paul Lobo. Gilapdusas kontra. Grabe hagbagra ko. Bugata. Grabe Grabe mutira ng bata. Hurot-hurot yun tanang pulsa niya. Tapay gidakdak sa kauban. 8-9 na. Ay. Tudaks magkani sila si Aljanre. Servisyo para igualis na ni Gerson. Gerson pakusog siya tira. Igualis 9 na wana naningog na sa nagbaki kay even na nga to ang score. 9-0 mga kaibigan. Pasin your seatbelt. Kay wana. Di kita na ang labanan.
Sino kaya ang mauna sa finish line? Iguales 9 kini para Gis. Mitagos. Tumagos ang serbisyo ni John Paul Moso. Gis 9 na. Gis 9. Kini para 11. Serbisyo John Paul. Gerson to John Paul. Agay. Good item. 11 na 9. 11-9. Kini para daog na. Para balos. Para baus. Gabiha dyan pula. Magsikag tira dyan pula eh. Out ball, out ball. Noy BG sa 9-11 ha, 9-11. 1 point lead, 1 point na lang ang kuwang dito sa kontra para daugo na ang game to. Ala. Nagbangga ang depensa dire sa Team Langerson. 9-11 madaog ka ni Al. Para daog. Agay Al sound pa. Alagin. Lobo kayo. Itira Anderson. John Paul Moso. Good defense. Binumba sa area ni John Paul Moso. Grabe counter strike ni John Paul Moso. Wala, daog na. May daog sa game to. Doon natay deciding game 3 ha. Aning ato ang maniging